Mechia obi biara ewo yanaje nkwapa Messiah no edin mu. Woni do ni dom ene na humobro sonko a owo ema me ne wo nyinara. Se nanso wonam no dom so waka ye ho wabo ye ho ban ama ye nyina yeti nkwamu. Ouais, je vous salue au nom puissant de notre Créateur. Yadanasi sanse otumi adie nyina eyo. Enanya nipa nyina na enya no se ne wanya mi. Se me ne wo mie no da so ti nkwamu a ewo se yadanasi ne ye kanfo no hye ne munyam. Eti me ne wo mie no asan hia mu se. Ye nyina ye papa Awurade asem no. Arafro mu de ebo ye ho ban asiesie ye edi yakọ heaven ene Awurade asem. Enye bibiara. Enti Kristo Yesu adom so wama yakwanya dia. Na wo se me ne wo mie no ye toa yakwantu a yetuo no so. Se ye gya Awurade asem to fom a ye gya Awurade asem ho no a arafo mu ye behwera de kese pa. Kire se ye behweri Jesus Christ. Esanse wono ne asem no. Wase mfitiase na asem no wo ho, na asem Onyankopon na wo ho. Na asem yi Onyankopon. Verse 14 no kire yen say John chapter 1 verse 1 and 14 was say asem no be ye honam betra ye mu ye hunani mo onyam say agya ne ba wo no kro no. Na ni mo onyam ne adom ahye no ma. Enti Yesu Kristo ufa na asem wa na wafa no. Eno nti me ne wo mie no eduru bra eni kwan se ye home wa Awurade asem ho. Eduru bra ewo se ye ma Awurade asem eye ye duane sane na Jeremia wo ka no. Maye mo mpaye yeda wase yendimafo ne agye nkwapa ye hia mu wankasa de kasa kire ye fa yakoma ye kra ne nipadua no mu tumi wura ma ye nidaso ye wo haw ye wo boni mu nanso ye nida wo so ye nim se wonkuto na wo betumi agye ye na wasiesie ye fa ye kra ye koma ne nipadua nyina no mu fa ye ne wo pe wo wadom nti amen. Arofro me pesa me kai wo se enche na Jesus Christ wo ba ni ekoso wo wiase nyina di adanse ni Yesu kan se bebe nyina sisi waka difo atrofo ne yehu won pa wo na eha adwene ego yewiase we sei mu sania na obi kan bodamfo obi na ni amenu kan se bodamfo obi na wo preach wa akra wo se enipa bebrebe be yira nyinara no egina asafo asori mu akadifo bebre so ani fi se wona wo mu confuse nipa go wiase esanse de atwesem Bible no nkasa aka no ye mfa nya dwuma ade a ye hupa no enipa sori a ye de yensase yebo ye ye nya yankasa yepe na Bible di ho adanse aka kire yense Kristo Yesu ama ya akwanya eno nti enadisua na ye toa so no ye second chance na Yesu di ama wo wa wote yase se wo kwa asori se wo nkwa asori Yesu ama wakwanya se wo sachira wadwen Yesu ya mo wakwanya se fa wo homa no Yesu ya mo wakwanya se jai wo pemu nyinara ema no ye wo second chance mu se nya wuti bia wo akwanya se wutumi dane wo ho se wutumi jai bone ye se wutumi epa wo ho achi na wo de wo homa Kristo na wanya nkwagie enye de ye woni na mu no da bi ye hunu se wo se mo nsoro wo Nyankopon na mo nhye na ni mo nyam fi se na temu do no edu na monkutu de oyo osoro ni asase epo ani sutire no na ye hunu se wo bonsam afa kwan bebre so se opese wo fa nipa enti no wonam kwan bebre so atwea dwene afiri nyame a ewo se yesuro no na ye hye na ni onyam wo ye nipadua mu no ya twea ho afiri no kra enti Kristo Yesu no a wo betena ye mu no sanctify ye no wate ye ho no ye ma no kwan ema honhom konkro no betena ye mu Yesu Kristo ka kire ye nse dodo a wagye no wo ma won tumi e ma won be ne ba John chapter 1 verse 12 wona wagye no gye dindi ye no wo ma won tumi a ye honhom konkro no e ma won be ye wonyame ma wo be ye wonyame ba wo jai bone ye obi a wo ye nyame ba biara no atwe no ho firi kro no adwamamo awudie nsankeka akayo brabone ni nyinara no atwe no ho firi ho nyame ma ya wo se obusa wo ho wo kwa asori e wo se obusa wo fi se enipa bebre pese ye be ya Kristofo enipa bebre pese ye ba Kristo mu enipa bebre pese enka ye hunu Kristo ni edi nachi na enso me ne wabra bonti me ne usuba nti me ne wo niema boni a ye no Kristo su nti no ama nipa bebre ka se ye ma Kristo nchen
wɔse dodo a wɔgye ne din diiɛ no wɔma wɔn tumi ɛyɛ honhom kronkron ɛma wɔn bɛyɛ ne mma sɛ yesu ma wo tumi no a ɛyɛ honhom kronkron ɛwɔ sɛ fɛ John wɔse deɛ wɔtie mu no fɔɔfɔɔ no wɔse deɛ wɔtie mu no ɛyɛ tumi wɔ so sen deɛ wɔ wiaseɛ Yesu Kristo kan yi wɔ John chapter 14 verse 23 no sɛ yɛgye ne di na yɛdi n'asɛm so a wɔse yɛgya ne bɛdɔ yɛn agya ɔba honhom kronkron wɔse wɔn bɛba bɛtena yɛn mu wɔn de yɛbɛnante yɛbɛyɛ ne mma saa na Romans chapter 8 no wɔka kyerɛ yɛn verse wɔn sɛ sɛ wɔhwɛ verse 9 a wɔse sɛ obi ne Kristo honhom wɔnyɛ ne dia wo ne honhom kronkron a wonyɛ Kristo dia na obi biara a wɔwɔ Kristo Yesu mu biara no wɔse oh, the year of verse 14, 15, 16 no. 14 ni say, dodo a wonyame honhom kronkron e lead wɔn no, e kyerɛkyerɛ wɔn no, e drive wɔn no, e de wɔn kɔ baabi a wɔn na yi wonyame ma. Dodo a wɔn e de wɔn ho ama Kristo, na wɔn wɔ honhom kronkron no, honhom no lead wɔn, e kyerɛkyerɛ wɔn, e de wɔn kɔ nea ɛyɛ na e boa wɔn. Nyame ma. Me na obi anu hia Kristo. Ye hia ne honhom kronkron no. Ɛnti na wɔse verse 15 no wɔse ɛnti ma yɛtie mu ka sɛ aba agya na honhom wara ne yɛ honhom di adanse sɛ yɛnyina yɛ onyame ba ɛyɛ no korɛ wo yɛ onyame ba ɛna wo usuban ɛpam amanfoɔ usuban ɛntwe nipa mmerɛ Kristo usuban ɛnhyɛ Kristo animonyam firi sɛ saa honhom ne te wo a sanctify wo ɛte wo ho ɛyɛ wo kronkron ɛsiesie wo ɛma wabrabɔ sesa wo kasa sesa wo nantia sesa wo ne yɛ sesa wo su nyinara sesa ɛno nti yɛtimi frɛ wo sɛ Kristo ni ma no yɛyie ɛnyɛ yɛ ne yɛ na yɛkɔ asɔre a yɛsɛ yɛ Kristofoɔ yɛkura Bible mu yɛsɛ yɛ Kristofoɔ kyerɛ sɛ yɛabɔ aso nti yɛsɛ yɛ Kristofoɔ yɛkɔ yɛnte Kristo som Kristo ni yɛ yɛnte aseɛ nyamema mama ya brabo ntumi ntwi nipa ma Kristo Kristo so wayɛ yɛ krata obi biara oba Kristo mu no wayɛ abɔde afoforo wayɛ ne krata sɛ nipa ntwa ne nkinkai no nanso wɔn sɛ Kristo was sanctify wa na what the wasipi wa bɛka busua no nti wa justify wo enti highly justification enti aboa wo emma wa brabo yi ni kyerɛ enti afedie na wo glorify ni din no enti no highly glorification no wa brabo na yi na kyerɛ firi sɛ wate wo mu wa yɛ wo krata asania 2 Corinthians chapter 3 verse 1 go yi kama sɛ mo yɛ krata wa kyerɛ enya adubre no wɔde kyerɛ yɛ enya abo pono so na emom no akoma no pono so wɔde wonyame wo nkokoro na akyerɛ ɛwɔ akoma mu enti akoma na adwene bɔne no adwene papa ne akoma na ne koro no wɔ mu no enne koro no afiri mu akoma na nsam no ansabro ene wi nom ni ade wom no afiri mu afei akoma na adwamammo nyinsan yiguo ene ade wom afiri mu wabɛyɛ nipa foforo nti de wiase enipa binom yɛ no wonya bi enti nipa ehwɛ wo na yaba Kristo nkyɛn enso ne hwɛ sɛ ne ne Kristofo yɛ hwɛ sɛ ne ne yɛn pam nipa firi Kristo nkyɛn chapter 5 verse 20-21 no wɔse mo bɛyɛ ambassadors of Christ enti mo abrabɔ yi Kristo kyerɛ firi sɛ mo bɛyɛ ambassador of Christ Yesu sia nam sɛnea Kristo nam mo so etufoɔ wo bia wano nkasai nanso wabrabɔ tu nipa bifo wabrabɔ kasa kyerɛ busua wabrabɔ kasa kyerɛ namfoɔ wabrabɔ kasa kyerɛ dwumamufoɔ wabrabɔ kasa kyerɛ wasɔre mufoɔ wabrabɔ kasa kyerɛ nipa nanso hwɛ dia woyɛ Uyure free sani ana wotie ebere bi atwa mu enti ne bra bi ayebɔ abeye nyame ama ye su bi abeye nyame ama ye yama hu bi control ye yama ye ho kwan ma Kristo Yesu ho konkro no en control ye yama ye ho kwan na hu no control ye hu no sesa ye enti wo se ebere du si yakutu onyame ne ye hye na onyam fi se na tamuo don adu wama ya kwanya se yensesa wama ya kwanya se yentena dum mu wama ya kwanya se yentena ne mu nyame ba se ne awuti biara sesa wadwene dia wodi awura wu mu no sesa wadwene wate ewiase no ubetu wiase no begya ho eno nti sesa wadwene wafa wiase abɔ obododo adenti na wote saa hwɛ ene dia wo ye ma wo kyam so esu bi e wo wu mu abrabo bi a wo bɔ Tese, wo mfa nyame asam nya hwe. Ana wo ya branti wo do nsasi wo bukika nsam sa. Wonim se wo bekodotie mu. Wo ye dotie wo bekodotie mu. Wo nsa hwe. Genesis chapter 3 verse 19. O ka kyera Adam se, wo
wani mu fifire mu na obedidie na wo firi dotie be sa ko dotie mu nyame ba me pese me kai wo se eniema bi aye krokro mu nhye nyame animonyam eniema bi aye no nhye nyame animonyam enu nti I was ye dani pa Kristo nchai se nya wo ti biara obebu waten se wo kwa sorry se wo kwa sorry se wo fa wo homa Kristo se wo fa wo homa Kristo obebu waten nia wo ye biara sachara wadwen me nua ba bi nua be ma jai bra wo bono nenye wo di wiase abo wo budodo wo ho fenti anase de yi e wo mu se wo ho ofe na nso jai de wo ye no na emwa wo what's some meya for society? What's some meya for society? Empire baku wa hanmu baku wa na unku day what you know me say who person o chira say we fast yesu beba beto ye sa bra we ya mfiri mu a ya nsesa ya dwena na ya ama ye ho kwan ama Kristo suma ntete ye ne a nyame ba aduru bre wo sa wo sesa wadwene wo de wo homa Kristo fi se niema bia ye nyame wo ya brabo mu eniema bia ye hunhun bia control ye ye be fa bre ne ahwe wo mu sesa ne na Hosea ekam Hosea ka kire ye nse de ye wo subi wo ye mu a eye adwamammo hunhun Hosea chapter 5 no Gabriel kai verse 3 to 4 no wo se me man ensan mada wo mo sisu no wo mo ko mo nim sa wo mo nsane ma wo na chirida firi se adwamammo honhom aye wo mu ma krono honhom aye wo mu ma ensamboro honhom aye wo mu ma nyinseyugo honhom aye wo mu ma eniema boni kwara na aye mu ma ene hwe abrantie no wa video to sa pese ne waye wa wiwi ni sa pese ne waye eduru ba bi no wonya bi num ana waye ti sa aboa bi waye kra ti se krama bi ya so no nyesa na ote sisan wadwene ne fa homa Kristo wati ene sa oba Kristo sumu a kire se niam bia ya areho a medwene ho a menti ase areho ewo yeyemu leaders no na keke ka ho leaders ene wona keke ka ho ya yura free say nyame na yesum no Kristo Yesu ne yesum no but yama hunhun bi control ye ena yema ye ho kwan ma Kristo Yesu nso emfa ne nsan ka ye ema ye mpai bonuru nanim ema ye ntumi nya ne Kristo Yesu no ankasa nso ye dey ope eni ti ne Kristo fo na mane yema ye ho kwan ye kwa asori saa but ye nya Kristo fo da bi o nya se wo kwa asori o da bi enti wo se ye bom pa ye de biara da ye sufre urade ye bom pa ye ka kire no afi ade urade se ya ansa kira ya dwuna ye besua frɛ no nyabere ne kai Proverbs chapter 1 verse 23 go yi wase wo besua frɛ me se wa ansa kira wadwen wa na ne wo ho amfiri nya wo ye ne mu a wo besua frɛ me megina ba bi mesere wo mebɔ wa twetwe sana urade ka kire ye wase wo besere ye se ya ansa kira ya dwan kai bɔ ne ankere no ye nya ye pemu amano a wase bre bi wo ho no a ye besua frɛ no no ɔno nso begina ho no wo sere ye sana Isaiah nsoka chapter 1 nyamima eduru bre wo semene wo ye dane ye ho ye de ye ho nyina ama no fi se subi no mo koso wo Kristo so ho a ehu ene nyinsenyi gu yo koso wo nyame adai mini aba mini aba ma adai na wo ti sa bra boyi wo da so gure mu wo se san wadwene emfiri ho wo nyame kire wo nyame chi Isaiah kire mi se Isaiah say ye bompa ye sufra Isaiah 59 verse 3 ye ka bibia nenso ye se de na Awurade ntie wo se ye boni na ma ye ne ntemu atwe emoja keka ye nsa ho ene wo ye doctor wo hia de wo nso hwede wo ye ene nyame adwuma ye fo wona wo fra wo so ko nyame adwuma ye fo no ye ni maya na nyinyam ni ye yigu ye se ye nyima nsem fata ye tie moja edibem egu adenti neti sa nyame ba sachira wadwin fi se ye wa kwan bebre wo ho no atiri wo nipa ni so nanso na wie ye no eyi wo wua kwan maye Isaiah say enam sa ne mayinti no wo se na mo ja keka mo nsa ho eno nti mo besua frɛ me mo bɔ mpaye mo bɛyɛ bibiara mintie mu da nyame ne yentam kwan o na yesu ye bai ya brabo ntina amanfo anya ya wo dada ye no saafo we kura braboni we mu ye bossa bra we ye da so ti Kristo so mu bompa yesu kira Awurade fa wanu twitwiri fom da fom na fa wanu twitwiri fom na so ka kira Awurade se won fa wo boni enjaw fi se moje di bimbi no ene wa yi ato aguo wate
Wosɔde a wosɛ me yɛ family planning. Na wakɔ akɔfa preservative kapot na wahyɛ. Hey! Wo second na de akɔfa oba wo yere a wone ne tie. Adɛn ntina wote saa? Ah? Nyabere ne kai. Genesis 38 verse 6 come in nyina. Owura no ne nua no ewu a wese wo ware na woni ni owo na wodi din no to ne basa be ya ne nua no din anyira wo Israel. Sanya na onyankopɔn enam Deuteronomy 25 so verses going o ka kire Mose no. Owura ne se da bi o wono de wo ema ne nua no enti woni ne nua oba ne da woni oba ne da na se ba na wo tu no wo hwiagu wonyame se enu nti no ajumboni wenti no subamboni wenti no wonyame se woku no enti wa wodi bibi hye na wodi no wo yere ekokoda wonu so woye boni wonu obi kokoda wonu so woye boni woni nya wo masturbate mu nyina mo yakoya de kro sachara wadwen wate wote Kristo sum de woye no kira se nyinse no wanyem no yehuna amanfo wani mbegu yase enti no ene yekokose no boni ehu be nie boni be na wudi ni sayiye awon sachara wadwen wonya ida enti woni adwene se Kristo Yesu chawo woni adwene se wububu akonta woni adwene se wosi ayi wuto wo twene anka won tise are na won sachara wadwen are na won sachara wadwen nyame ma wonyame se enu ntino wo bonu kunu fi se na adwen boni woni tirim eba won hwegu na wo hwegu nkyai so ho na wo hwegu nkyai honhom fi ene di sa adwuma ni nyina etise obi a wakotena se na wo twetwe ne ho na nani han wakofa semna wakofa nkun ni ade enti sa subai wei wasitete no na yewomu sa na woka na dia Kristo Yesu ntino I was say ye jai sa huma ye som no eya huma wo som no se wan satira wadwe na wan ma Kristo Yesu ampie wo mu na wan tana dum no mu a wontumi nhyere ni bonyam wo be hye sa huma we ni bonyam hum we no de be control wo Matthew chapter 12 no wo se 43 come no wase wo fini firi mu ko na wokochinchini wanye ba bia ntena na wasan ya ba wode honhom ahodo bebre na aba wonchai wode nyinsa iguo beba wode masturbation beba wode krono beba wode akayo beba wode suban boni bebre beba betra wo ntu be unse afedie na as a Christian ye behwe ni nyina na o timi tena se na wo sra na ho ti sai Jeremiah 13 was it and you shall Ethiopia ni obetimi asana widi anase wose bo betimi asesa ho na ye no was it bi da yakuma mun sachara ye wonyame ne betimi asesa ye Kristo Yesu ne betimi asesa ye wan kasa wontumi asesa so ne ya John Romans chapter 9 no eka kire ye no Romans chapter 9 kire ye nse wo ye wonwomfo wonyame na nwene wo wan sai wo ye wo kama se wo ye na se wo sese ne wodwomfo emi kukuo na nani nyi ho wo sai ne ye ne foforo no wo me wo nwene ye no wan sai ya ye foforo na ni ji ya ho san sai Genesis chapter 1 verse 26 no se wo boy ye nsa ne seso eni ni suban so enti wonyame pese wo hyere ni wonyame wo ni padua mu na nso wo dia wo se wo besresra beko akofa nku wedie na wonyame de ma wo no enye fe wani nyi ho wo mpe enti wo beko akofa nku na bia poposo asresra so wonyame se saafo nyina obetwe wona so ye beba so wedi ye boboso introduction kwa ba ye beba so akonya na wonyame de ama ye no wamfa sa akonya na ama ye nse ye mfa ntena boni mu da bi o wamfa ama ye nse ye mfa ntena boni mu sa na woka wose sa akonya wo yi amene umienu ye nya no wonyame amfa ama ye nse ye mfa nye de entena boni mu da bi wose ye mfa nya de tenene ye mfa no ye mfa nyini nkyere ye mfa ma no so ye mfa emma nipa hu sania wo ye de wotie sa na woka kire ye Galatians chapter 5 wose sa akonya we se no mo ma ye mfa nye de enye da bi mo ma ye mfa nye de enye ye mfa ma no so enyini nkyere Sana na Galatians chapter 5 verse 13 no na Paul o ka kire ye wo se anuano mo adishidie mu na wafra mu aba mama ye masa adishidie we se emmo kwai ma masturbation emmo kwai ma konkonsa emmo kwai ma atoro emmo kwai ma nyinsanyiguo emmo kwai emma breaching sa wo srasna wo hwani ye pa de obo wo no ginitum
So why you come? David say, me da was say wo nwune me, ma me hu ye fe, na me wi ye kama, na ye nwanwa. Then so dia wo si da bi me mpe. Mani nton yi mekwa akotoa so, mani tete ya asade yi mekwa akotoa so. Oh, aduru bra wo se nyame ma ye hunu ye Kristo sumu no kware. O pe heaven akodi a didie Yesu Kristo aka kire wo so. O pe heaven akodi a fa wo nipadua si ho sa afode ati ase na sani. O pe heaven akodi a suna wo jai ni nyinara. Le ja wo pe mu ma Kristo. Ja wa bra bo mu ma Kristo. Ja bibia mu ma no. Na yama nyema bi ayi nyame bi wo ye mu a ye som no eno ne ye hye na nimonyam ye hye ni padua nimonyam but ye ntimi hye Kristo Yesu ya nimonyam busa ho se nti Yesu betimi atena saade we mu busa ho se Yesu na wo ha se ne na woni Mary Magdalene no mu obetimi no anante Mary ya na wo su bi wo no mu no wosesan Jezebel su na wo no mu no wosesan ade na wontimi sesa ade na me ne wo ye ntimi na ne ye ho ade na me ne wo ye ntimi fa ye ho ma Kristo ade na me ne wo ye ntimi nkase ye de ho ma no ha wose na ye asetina bre a etwamu no ye yodia amanaman no pe sedie ye nante ahohwie akono ensabro aguboni didimiye eni abosonsom a wo chire nyinara ebu sana 1 Peter chapter 4 no e ka kire verse 3 go no ya setina bre bi atwamu no menu ya wo sa bra no mu wo da so tv ase sa nyema we da so wo mu adidimiye wutimi didi sa hesa ni awote wo tese di obehunu bia obedi hye wakono so kakra na nye hye wakono so kakra na nye wose ye tena asase tena boni we mu ahohwie na kai unu se 1 Timothy chapter 5 verse 6 say obi biara oba ahohwie no wo ye tiase awuro enti hwani ye ahohwie bra na wo mu no bra na wo bono Kristo so mu no e madamas bia wo gro no wo yere wo mpra e bra boni Yesu ba boni wo te Kristo so mu hwede ye wo ye eye brabo ne Yesu bambone menu ya be ma menu ya ba dan ne pra urade nkyai hwe wonna no no nsa binom no buru na ye eketenkete yesi a chi no wawu wa yesi basa orobi ezo no nsa buru ya fe oduru ba bi ne yesi o ka sa nkwai na si ho no mo na inu ho no ha adenti na otisa nyamema ezi bikrat mi fa samana no wowe adenti na otisa wo sisa ya masa hu ya control ya sa ya timu na de ye ne ope nyamema Kristo hia wo na ye wo wo se ye dan ye ho na ye de ye ho ma Kristo yes enti no ebra ya be ya Kristo fu yi no ye twen Kristo yi no wo ma ya sa kwanya we wo se mo ye ni di atoro nkyere ye ho bio moma ye ni pada da no ento no ntwene de ne ye nipa bia hye na nimonyam ye ento no ntwene de na o ma ye srasra yo o ma ye yigu o ma ye bobraboni o ma ye kuntokwa o man ye nonnom nsan buburu ye nyema nsan fatan ye ento no ntwene na ne ya ba Kristo mu di a ye nsa kira ya bi na ye omu se ya na awre ho enwanwa adentira nyamema sakira wa bi mfa ho ma Kristo su biara wo mbiara Kristo betumi agyew obewuma ayen se wo ye yen foforo eni ti wo to nsa frɛ wo se dane wo homa no na mo nhye wo nipa foforo a wo ye no foforo ekɔ nimdie mu de wo bo obo no suban so Yesu bo ye ni suban so enti de se ni suban no tena ye mu na dwene no tena ye mu eno na 1 Corinthians chapter 2 no Paul say ye wo Kristo adwene enti ya dwene Kristo adwene Yesu Kristo nsusu ye Kristo fo ye suban no adenti na le ye ntisa adenti ne ntisa ye ma ye ho kwan ye mu Kristo Yesu no oba wiase we kos de durumu no bonsam nia bre wo ma ho kwan ja ho kakra bi pe obe yusu tsania o yusu lot yire no obe yusu sa wo ma ho kwan kakra bi pe wa mfa wo ama Kristo yi a bonsam be yusu ene wo yusu bebre wo yusu asori akanifo bebre wo yusu wiase makanifo wo yusu nipa kesefo bebre enti mfa ho sa wo kwa asori wa ma ho kwan ama Kristo antena wo mu na wa anya no kwafo a obe yusu ene Kristo suma Kristo fo ntimi kan okura bi omsuro o kan okura kese ni sika wonya ne ade
Wo de ansachira wadwene tena osika no mu. Ma osika no nye bosom mawo. Ma osika no nye nyame bi mawo. Akatua wo je nye nyame mawo. Wonim de nye nyame mawo. Esu bia wo nye nyame mawo. Na Yesu Kristo se entimi nhare no mu nyam sachira wadwene. Ne ka no kora kire wo busuya, ka no kora kire wasafo ma, ka no kora kire wiase, ka no kora di no kora chi bobrapa ma ewiase ntimi nhwe omra Kristo nchai. Tumi ka se mo nhwe mi nsua me. Nyame ba, jai bra wo bono nenye sachira wadwene. Subam boni ewo mu no. Wo ha maya ne saade. Woni ne konyem no akoyi egu. Wo de nka mane ngokra bia dachi bia obesesa. Na woni na nyem no akoyi egu. Kide sa asore fu obi hu. Kide se wo bi hu. Wo de ansachira wadwene. Ne bo brabo ne sa. Kristo ntine ne mu nkyerɛ wo. Onka wo ho. Onhye wo den. Omana dum no noso ewo me no so. Na wo mwae na yetimi agina atwen ne maye to so bi sanse enche na waba. Enche na waba. Onhye yenden. Ona dum ene na homo propi so nti. Bichia wo bibiara. Bo ade da wase. Na wadum no so yenso. Ma won konkron no kan ye ho. Yentimi fa ye ho nyina ma wo. Yentimi no nante no kware ene suro nyina mu. Ehia wo o ma wo ha boni bebre ye wurowura mu fa ne nyina kye ni hyira wadum ti. Amen.